अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की जो वीडियो इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट कि औरत की इज़्ज़त करना हमारी सोसाइटी में शायद कम होता जा रहा है। इसकी क्या रीज़न्स हैं? इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स पे तो हम नहीं अभी जाते, बट अगेन ऐसा क्यों होता जा रहा है कि औरत की इज़्ज़त करने से ही महरूम होती जा रही है। पंजाब की बेटी, पंजाब की मुहाफिज। अगर सीएम पंजाब ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताती हूँ। आई रिपीट इट अगेन, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट रिलेटेड टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट इट्स रिलेटेड टू अबाउट सपोज लाइक अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सपोज लाइक अगर मैं जज नहीं हूँ, बट अगर मैं वो यूनिफॉर्म पहनूंगी तो मुझे वो फीलिंग्स आएंगी, उस चीज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। उन्होंने जब ये यूनिफॉर्म पहना और ये जब जो उनकी स्पीच थी, उस स्पीच को अगर आप लोग गौर से सुने, उसके वर्ड्स को गौर से सुने, विदाउट एनी रिस्पेक्ट कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी की हैं, हाँ ये सोचकर कि येस शी इज़ रिप्रेजेंटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। और उसमें जो वर्ड्स कि जी मैंने ये यूनिफॉर्म पहना और मुझे ये एहसास हुआ, आई थिंक सो ये इस वर्ड को रिपीट कर लेना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि जिन लोगों के ओहदे ओथ के साथ नहीं होते, बट जिनके ओहदे होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे जज हो गए, अगर उनको उस ओथ का मीनिंग समझ आ जाए ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। उन्होंने जो स्पीच कही, मैं उस स्पीच के कुछ वर्ड्स रिपीट कर दूँगी कि जी मैंने जब ये यूनिफॉर्म पहनी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सीएम की हैसियत से फ़ैसले करती हूँ, अल्लाह के हुक्म से फ़ैसले करती हूँ। और इस ओथ में उन्होंने जो वर्डिंग्स रिपीट किए हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बात ये आती है कि जब कोई ओथ लेता है तो वो उसमें अल्लाह ताला और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओथ लेके वो काम किया जाता है कि येस हमने ये ओथ लिए और हम इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम जो भी फ़ैसले करेंगे वो उस ओथ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब वो सही फ़ैसले करते हैं, जब गलत फ़ैसले करते हैं, तो वो उसके आंसरेबल होते हैं, वो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। और जब उन्होंने ये बात की तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना, यानी कि उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल सबके सामने खुद किया कि येस आई एम रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड वन पॉइंट, जब उन्होंने वहाँ की जो बेटियाँ मौजूद थीं, जो पुलिस में जो बच्चियाँ पुलिस की पासिंग आउट परेड में जो एक कामयाब पुलिस ऑफिसर बन रही हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ करवाया, उन बच्चियों को भी ये रियलाइज़ करवाया कि ये यूनिफॉर्म पहनना इट्स नॉट ईजी गेम, इट्स अबाउट लाइक द वे कि येस यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का पर्पज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वुमेन ग्रुप में मैंने कुछ मीम्स देखी, कुछ ऐसे उनकी यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमें बहुत मॉडर्नाइज किया है, वहाँ हमने थोड़ा सा वल्गर भी कर दिया। सॉरी आई यूज़ दिस वर्ड, बट पॉइंट क्या आते हैं कि मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है कि कुछ ग्रुप में ख़वातीन के, टिपिकल ख़वातीन के और अच्छा खासा पढ़े लिखे ग्रुप में मैंने कुछ पिक्चर्स देखी कि जो लोगों ने एडिट करके उनकी पिक्चर्स गलत ड्रेसिंग के साथ पोस्ट की हुई हैं। तो क्या ये हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को शो करते हैं? आप ये छोड़ देना कि फ़िलहाल कौन किस पार्टी से है। सेम लाइक इसी तरह देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउडफुल बात कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। बट हम लोग इस हद तक अखलाकियात में क्यों गिर जाते हैं? वाई वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि हमें बाहर से कोई आके हमारे सर पर ताज पहनाए, हम खुद को खुद रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? अगर एक बंदी को वो सीएम की पोजीशन पे आ गई हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हर जगह वो जा रही हैं, हर इंस्टीट्यूट को विज़िट कर रही हैं, तो बजाय इस बात पे किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। येस अगर कोई गलत करे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट अगर कोई पर्सन अगर पॉजिटिव काम हो रहा है, आपकी ब्रांडिंग पॉजिटिव पाकिस्तान का हो रहा है, तो आप खुद उसको क्यों पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के मतलब क्यों गलत बात कर रहे होते हैं? वो इतने पढ़े लिखे ग्रुप में जब मैंने ऐसी चीज़ देखी तो मुझे लिटरली फील हुआ कि हम लोग चाहे जितने मर्जी ड्रेसिंग वाइज पैसे से हम खुद को पढ़ा लिखा, हम खुद को मॉडर्नाइज कह दें, बट यहाँ से अभी तक हम वीक हैं। यहाँ से हमारी मेंटल काउंसलिंग, हमारी मेंटल हेल्थ, जिस पे मैं अक्सर प्रोग्राम्स भी आजकल कर रही हूँ, तो पॉइंट ये आ रहा है कि देखा जाए तो हम इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। बजाय हम उनको क्रिटिसाइज़ करें, बजाय हम एक गलत वर्ड्स यूज़ करें, तो ये सोचना चाहिए
کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن، اور ہم اگر چیز آتی ہے، اگر اچھی چیز کو اپریشیٹ کریں تو آف کورس اچھا ہی ہمیں نظر آئے گا، بٹ یہ شاید ہمارے لیے مشکل کام ہے کہ ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ہم ابھی تک اس گماں میں ہیں، جبکہ قرآن میں ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. بٹ اگین ہم خود ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. اگر مریم نواز نے یونیفارم پہنا اور یہ ریپرزینٹ کیا کہ میں سی ایم پنجاب نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو ہر ہیڈ میں ڈال کے اس فیلنگز کو لے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو بھی صحیح رکھے. بٹ پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ بجائے کوئی اچھی دعا دینے کے ہم نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں، ہم غلط میمز کیوں اور غلط خبریں، غلط فار دا ٹائمنگ تو ہم یہ فن لے لیتے ہیں، بٹ اگین اس چیز کے آنسریبل ہم خود بھی اوپر جا کے ضرور ہوں گے. تو اس چیز کو ذرا سوچئے، اور یہ بجائے کرٹیسائز کرنے کے، آپ کے پاس کوئی اچھا پرپوزل ہے، آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو آپ جا کے وہ شیئر کریں. ڈیفینیٹلی ہم سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں، اور پلیز کسی کو نیگیٹو کمنٹس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ خود پازیٹیو کر لیں. ایک اور چیز یہاں ضرور ایڈ کروں گی، جو کینیڈا کے پرائم منسٹر کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے تھے، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے لوگ ان کو بہت لائک کرتے تھے کہ جی وہ لوگوں میں جا کے ملتے ہیں، سڈنلی کہیں کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، سڈنلی جا کے میٹنگز کرتے ہیں. ان کا بہت ہمبل ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ سارٹ آف لائک بیہیویئر کے پرسنس ہیں. تو کیا یہ فیلنگز ہمیں، اگر یہ خاتون جا رہی ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں، سب سے ہاتھ ملا رہی ہیں، تو کیا ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے؟ بینگ وومن، آئی ایم ناٹ سیئنگ اگین کہ آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی، بٹ یس، بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، وی آلویز ریممبر کہ اگر ہم ایک عورت کی عزت نہیں کریں گے تو کیا ہمارے، اچھا مزے کی بات ہے جب ہم اتنے اوپن ورڈز کسی کے گھر کی بیٹی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اپنے گھر کی جو بیٹی ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھر کی جو عورت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو چار دیواری میں ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے. لیکن باہر کی عورت جو کام کر رہی ہے اس کو ہم اتنے غلط ٹائٹل سے کیوں استنگ کر دیتے ہیں؟ ذرا سوچئے سمجھیے، اور پلیز اپنے اخلاقیات کو بہتر کیجیے. تھینک یو سو مچ. لیکن جب میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے، دس از مائی فرسٹ ٹائم، لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو، چیف منسٹر کا اوتھ لینا ہو، یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن کیونکہ میں فیصلے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چیف منسٹر آفس میں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن آپ کے پاس ہے، تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے.